इमरान रियाज को कत्ल कर दिया गया है। आप ये चाह रहे हैं कि इमरान रियाज खान का जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट कर दिया जाए, समी इब्राहिम का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाए। तो ये सुन लो कि सॉफ्टवेयर एक मखसूस मुद्दत के लिए अपडेट होता है, लेकिन जो नफरत दिलों में बढ़ जाती है वो नस्लों तक जाती है। अगर समी इब्राहिम को या इमरान रियाज खान को अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा तो इसका मतलब है कि ये दाल में कुछ काला नहीं है, सारी की सारी दाल काली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि जबर के इस दौर में आप खासी तादाद में हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने लास्ट टाइम भी अर्ज किया था कि अगर इमरान रियाज खान के खिलाफ कोई शिकायत है, कोई मुकदमा है, समी इब्राहिम के खिलाफ किसी को कोई शिकायत है, कोई मुकदमा है, तो पाकिस्तान की अदालतें खुली हुई हैं। 9 to 5 यहाँ पे अदल होता है, हमें तो यही बताया गया। तो क्यों डर रहे हैं उनको अदालतों के सामने पेश करने से? और अगर समी इब्राहिम को या इमरान रियाज खान को अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा तो इसका मतलब है कि ये दाल में कुछ काला नहीं है, सारी की सारी दाल काली है। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा आई ओपनर है कि पहले हम एक इमरान रियाज खान के खिलाफ और एक समी इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाइयों पर एहतजाज कर रहे थे। आज यहाँ हर शख्स ने इमरान रियाज की तस्वीर उठा रखी है, हर शख्स ने समी इब्राहिम का पोस्टर उठा रखा है। आप सोच को जंजीरें नहीं बना सकते, ये सोच मुंतकिल होती है। आप ये चाह रहे हैं कि इमरान रियाज खान का जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट कर दिया जाए, समी इब्राहिम का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाए। तो ये सुन लो कि सॉफ्टवेयर एक मखसूस मुद्दत के लिए अपडेट होता है, लेकिन जो नफरत दिलों में बढ़ जाती है वो नस्लों तक जाती है। अब ये फैसला आपको करना है कि आपने नई नस्ल के दिलों में नफरत के बीज बोने हैं या मोहब्बत की फसल परवान चढ़ानी है। मैं एक दफा फिर किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, हमें तो पता ही नहीं कि इमरान रियाज को किसने पकड़ा, समी इब्राहिम को किसने पकड़ा। रजी आपको पता? हमें तो पता ही नहीं, और हम तो रो रहे हैं मकबूजा कश्मीर में जो मुजालिम हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा भाई यासीन मलिक जुल्म का शिकार हो गया, उसकी जुबान बंद है, वो बीमार है। आए दिन उसकी बीवी मिशाल मलिक और उसकी छोटी बच्ची यासीन मलिक की बाजियाबी के लिए मुजाहरे करती है, आवाज उठाती है। लेकिन ये हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है? इमरान रियाज से आपको इख्तलाफ है, समी इब्राहिम से आपको इख्तलाफ है, आप उसकी बात ना सुने उसकी बात। आपके पास ऑप्शन है, वो जिस मोबाइल पे बात करता है आप उसको कट डाउन कर दें, लेकिन मोबाइल को कट डाउन करे, समी इब्राहिम या इमरान रियाज खान को कट डाउन ना करे। ये माजी में भी आप तजर्बे कर चुके। और अगर मैं मिसाल दूं तो क्या यही काम अयूब खान नहीं करते थे, यही काम ज़िया-उल हक नहीं करते थे, इसी तरह का काम परवेज मुशर्रफ ने नहीं किया? तो क्या लोग डर गए? भाई कौन कौन डरा है और कौन कौन नहीं डरा? हाथ खड़े करे, कौन कौन नहीं डरा? ये जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया ये डरे हुए हैं।
اب دیکھیں سب لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرے نہیں ہیں، اور مجھے عمران ریاض کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ اطلاعات مل رہی ہیں، اللہ کرے وہ غلط ہو، کہا جا رہا کہ عمران ریاض کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے یہ خبر غلط ہو، خدا کرے یہ خبر غلط ہو، لیکن اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ خبر ٹھیک ہوئی تو عمران ریاض ایک شخص کا نام نہیں ہے، وہ ایک سوچ کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، ایک دلیری کا نام ہے، ایک بہادری کا نام ہے، ہمت کا نام ہے، جرأت کا نام ہے۔ آپ ایک عمران ریاض سے ڈر گئے، یہاں کئی عمران ریاض آ جائیں گے۔ اور سمیع ابراہیم صاحب کے حوالے سے مجھے ایک اور طرح کی تشویش ہے۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ سمیع ابراہیم اور میں، ایک انگریزی اخبار تھا پاکستان ٹائمز، اس میں ہم کلیگ رہ چکے ہیں۔ میں سمیع ابراہیم صاحب کو بہت قریب سے جانتا ہوں، وہ غدار نہیں ہے، وہ وطن دشمن نہیں ہے، وہ محب وطن ہے، لیکن سوچتا اپنی مرضی سے ہے، بولتا اپنی مرضی سے ہے، اور وہ سوچے گا بھی اپنی مرضی سے، بولے گا بھی اپنی مرضی سے۔ اور جو مجھے تشویش ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کے جسم کے اندر بہت سی بیماریاں ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ سمیع ابراہیم کو باقاعدہ طور پہ ادویات دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی، اور یہ اسلام آباد پولیس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریس نوٹ جاری کر دیتی ہے۔ اگر اسلام آباد پولیس کے پاس سمیع ابراہیم اور عمران ریاض، تو ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں کیوں پریس نوٹ جاری نہیں کیا جاتا؟ کیوں خاموشی ہے؟ کیوں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا کر رکھی ہے؟ اور میں ایک دفعہ پھر آخر میں راول پنڈی اسلام آباد کے جو 10,000 سے زائد صحافی ہیں ان کو خبردار کرتا ہوں کہ آپ عمران ریاض اور سمیع ابراہیم کی بازیابی کے لیے اس مظاہرے میں نہیں آتے تو یہ یاد رکھیں کہ جن ہاتھوں نے رات کے اندھیرے میں عمران ریاض خان اور سمیع ابراہیم کو اٹھایا، وہ ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ ہم میں سے کسی کا گھر ان ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہے گا۔